नमस्कार मु अशोक कुमार दास आपण को स्वागत जनाऊँगी मो चैनल प्रज्ञान। आज आम आलोचना करने जाऊे जे बिजुली मारिबा उपरे आम टिके आलोचना करते जो कि आम संगे आलोचना करते प्रोफेसर एम के शतपथी महोदय जी जड़े परिवेशविद शिक्षाविद बहु देश विदेश सुनाम अर्जन कर सहित आम आलोचना कर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप आम प्रज्ञा चैनल भी स्वागत करुचु। आम आज किसी बुझा चाहूँ जे जो बिजुली कहले आम कौन बुझुचु वर्ष देखा जाए बहुत मात्रा घड़घड़ी बिजुली मारी बहुत लोग जनजीवन क्षति है सर हो देखो अशोक बाबू बिजुली एक प्राकृतिक घटना बा नेचुरल फेनोमेनन वर्ष वर्ष धरी सब ही आसी बिजुली हबार प्रथम कारण है जिते बादल सब आकाश रे घूरी बुलू था भितर घर्षण सृष्टि हुए से घर्षण सृष्टि हुआ द्वारा केते गुड़ी इलेक्ट्रिक पार्टिकल सृष्टि हुए से इलेक्ट्रिक पार्टिकल सब मिसिक गोटे करेन्ट तैयारी करती से करेन्ट एटा बादल बादल भीतर रहे कि बादल मझिरे रुए कि बादल रु भूमि पृष्ठ को आसी था जेहेतु भूमि पृष्ठटा पॉजिटिवली चार्ज से इलेक्ट्रिक करेन्ट ऊपर नेगेटिवली चार्ज से वायुमंडल को चिरिकी भूमि को आसी न्यूट्राल हो जाता है एवं सेटा को आम आकाश रे गोटे तार भली बा विच्छुड़ित जाल भली देखा पाते से बिजुली कहते। यह घटवार कारण हूँ आमर जो भूपृष्ठ अच्छी भूपृष्ठटा पॉजिटिवली चार्ज आम उपरटा हूँ जो बादल बादल सहित घसी हो नेगेटिव चार्ज सृष्टि हुए तेणु से नेगेटिव चार्जटा सेठी रही न पारी सब बेले पॉजिटिव चार्ज पाखु आसवा चेष्टा करे से दीटा जो मिसी जाती वायुमंडल से गोटे झलक सृष्टि करती जमी आम गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव तार नेले पाखापाखि नेले से आस्ते आस्ते स्पार्किंग करे झरझर हुए आकर्षित हुए से वायुमंडल एक झलक सृष्टि करता। देखो यार प्रभाव तो अनेक या जीव जंतु पड़ पारे घर बासगृह पर पड़ पारे वृक्ष मान पड़ पारे ये तीन प्रकार यार प्रभाव हो पारे दरकार पड़े या विभिन्न जाऊथुवा जानवाहन ऊपर पड़ पारे। सर याकू हम दूरीकरण कर परिवार के बात अछि आको दूरीकरण करबा आगरु आको केमि आठो हम केमि दूरे रहबा सेटा इंपोर्टेंट। प्रथम कथा हला आमे कोनसी गोटिकिया गछ मले छिडाबा कथा नै जदि गोटिए गछ अछि जेतु सेटा बहुत उच्चा से संगे संगे करेन्ट धरिबो से करेन्ट जेतले माटी के आसीबो वायुमंडल रु आमे यदि गछ पाखा पाखि थि आम करेन्ट मारी पारे। द्वितीय कथा होछि आमे कोनसी पानी रे थिले पानी रु बाहर पळे आसीबा संगे संगे किंबा जदि रास्ता रे जाउचे पाख बिल्डिंग जदि कोनसी थिबो घर थिबो ता भितरु पळेबा गाधुआ घरे यदि आमे गाधौचे ताठो दूरे की रहिबा किंबा घरे जदि कोनसी इलेक्ट्रिकल बा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज करते जाय सेल फोन टेलीविजन आठू आकु सब बंद कर दवा आ छड़ा कोनसी लुहा रड बा लुहा तार किंबा झरका कबाट जो लुहा रे तयारी ताको हम टच करबा नै बिजली घड़घड़ी समय। अच्छा यार जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर जो अछि सेतरे एटा कोन ना एक्चुअली बिजली एतबे मारे सेतबे जोडा को कंडक्टर वे दरकार पले पानी मध्य सेतरे जोर इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होता है लुहा द्वारा प्रभावित होता है किंबा कोनसी मेटल जिंस दिथिबो एल्युमिनियम ता दे मध्य जोर प्रभावित होता है ता छडा इलेक्ट्रिकल आइटम जदि ऑपरेशन ने थिबो से जो तार देखि मध्य जोर बिजली शक्ति प्रभावित होता है। आज के हम देखो जे जो यार मात्रा बहु मात्रा बढ़ी गई सर मुख्य कारण हो काहे कि एते बढ़ी आस्ते आस्ते बिजुली घड़घड़ी संख्या बढ़िबार लागिछि एंड प्राय 3टा राज्य अच्छी जोड़ा होची ओडिशा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एटी बहुत घड़घड़ी
বা ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଆଗରୁ ଦେଖାଉଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଧରନ୍ତୁ ମେଘାଳୟ ବା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆସାମ ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଘଡଘଡି ମାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରବଳ ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି, ବେଶୀ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକିରି ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ଛଡା ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଏହାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ପରିମାଣ ତଥା ବାଦଲ ବା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର୍ଥ ଆଉ ଆକାଶ ବା ଇଏ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଦଲ ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବଢି ଯାଉଛି, ସେ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଯଦି ବଢିଯିବ ତାହେଲେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବେଶୀ ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ରେ ପାଣିଟା ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ, ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ ସେତେ ଜୋରରେ ଗଡିବ। ସେମିତି ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଏଟା ବହୁତ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଜୋରରେ ହବ ତେଣୁ ସେଇଟା କରେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥକୁ ଆସି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମର ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଯେମିତିକି ଆମର ଲାଇଭଲିହୁଡ ଲାଇଫ ସବୁ ଜିନିଷ affect କରୁଛି। ଏଭଳି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖାଯାଏ କି ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଠେଇ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଏଟା ହୁଏନି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ ସାର୍? ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଖୋଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନେଇକି ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏକାଥରେ 50, 60, 100 ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଦି ପ୍ରକାର, ଏକ ତ ସେମାନେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ଆସିବା ବା ଗୁହାଳକୁ ନେଇକି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ପୁରା ଲାଗି ଲାଗି ଚରୁଥାନ୍ତି। ଜଣକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଅନ୍ୟଟିକି ଜମ୍ପ କରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଠ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଲାଗି ଲାଗି ଚରନ୍ତି, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଚରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବେଶୀ ହବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏକ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ କିଛି ଆଭାସ ବି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ବଡ ପବନ ଆସୁଛି, ଘଡଘଡି ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ବିଜୁଳିଆ ହବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିକିଆ ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୁହନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗଛ ଥାଏ, ସେ ଗୁଡାଏ ଗଛ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ତଳେ ରହନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ବିଜୁଳି ଆଘାତ ପାଇବା ପରିମାଣ କମିଯାଏ ବା ଚାନ୍ସ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ହାତୀଟେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହରିଣ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗତୁର ଆଭାସ ମିଳେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଆଭାସ ମିଳେ, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ବୁଦା ଜାଗାରେ ବା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବୁଛ ଥାଏ ତା ତଳେ ରହିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ ଗଛ ତଳେ ନ ରହି ଛୋଟ ଗଛ ତଳେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ଛୋଟ ଗଛ ବୁଦା ମୂଳେ ରହିପାରିବ, ନେଚର ତ କରେଣ୍ଟକୁ ଏତେ ଟଚ କରେନି। ଯେତେ ଟଲ୍ ହବ କରେଣ୍ଟ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ୟାକୁ ଯୋଉ ବିରୋଧ କେମିତି କରିପାରିବା? କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ କୋଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଳି ଗୋଟେ ରାତି କିମ୍ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଭାସ ଦିଆଯିବ କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇ ସବ ଡିଭିଜନରେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ବା ବିଜୁଳି ବା ଘଡଘଡି ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆସଫାର ଆଜ ପସିବୁଲ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଟିକେ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି କିମ୍ବା ବିଲରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ରହିବା। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆକୁରେସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ମାନେ କେତେ ଆକୁରେଟ ହବ। ଲୋକ କାଲି ଯଦି କହିଥିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହବ, ଘଡଘଡି ହବ, ବିଜୁଳି ହବ, ଯଦି ନହେଲା ନେକ୍ସଟ ଥର କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି, କହିବେ କିଛି, ଏଇଟା ବଡ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ପୋଲ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟାୱାର ଅଛି, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବା ଲାଇଟିଂ ଆରେଷ୍ଟର ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଲାଇଟିଂ ମାରିଲା ମାନେ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାଟିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ତ ଏତେ ଟାୱାର କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ ବଡ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଉଚ୍ଚା ଗଛ, ଯେମିତି ତାଳ ଗଛ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ଯୋଉ ଗଛ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକଟାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରି ମାଟିକି ନେଇଯିବ, ସେଇ ସବୁ ବଡ ବଡ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ଗୋଟେ ସପୋଜ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ମାରିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆହତ ହେଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଇମିଡିଏଟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ହଉଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ ଥାଇପାରେ, କଳା ଦାଗ,
पोड़ा दाग थाईपे द्वितीय कथा हूँ सी खूब कम निश्वास प्रश्वास नौ तृतीय कथा हूँ तार हार्ट ठीक फंक्शन कर तेणु आपड़ तार पार्टी पार्टी मिसे निश्वास प्रश्वास नबार साहय करेंगे ना छाती घसीबे तृतीय कथा हूँ गोटे उदा जगार उठे गोटे सुखला जगह शोदेवे ना गोटे जरी गोटे कपड़ा बिछेकी गामुछा लुंगी कि लुगा हो बिछेकी शोदेवे और ता पाद तले जोर घसीबे आ द्वारा से एक्टिवेट हम तापर ताकू डाक्तरखाना यही समय भितर हुए तो आंबुलांस फास्ट एड भाया कर बिजुली निरोधक कथा चलला तर आमे आगु ए प्रतिकार को स्थायी भाव में करा जाए सेटा कोन केमते करा जाए अपन सर मेसेज आगले कोन देखो स्थायी समाधान तो आर करवा असंभव कहीं प्राकृतिक फेनोमेनन बा घटना जोटा घटिव ही घटिव किंतु आकु कम करिवार बाट हूँ जे बहुत गछ लगातु उचा उचा गछ लगातु रास्ता कड़े है कि शेल्टर हाउस करा जाय पारे रास्ता कड़े जो लंग जर्नी धरतु आप जाऊँच कटक रु बालेश्वर पूरा किसी ना कौटी मझे मझे शेल्टर हाउस है किए गाड़ी जाऊँच से ओल्ल सेट रही पारे है कि गोटे मेसेज हूँ व्हेन द थंडर रोड्स कम इनडोर्स ता अर्थ जो घड़घड़ी शुणिले सांगे सांगे भितर को पलि आसतु आ द्वारा किसी परिमाण में व्हेन थंडर रोड्स कम इनडोर्स शेल्टर को चल जातु बड़ अन्य देश मानक लिखाई दैट इज शेल्टर 5 किलोमीटर्स अवे शेल्टर 2 किलोमीटर्स अवे दैट इज वाशरूम एत किलोमीटर अवे जोटा कि आम देश आम देश हवा कथा जो नेशनल हाईवे कड़े सब लेखा पता नेक्स्ट बस स्टॉप 5 किलोमीटर्स अवे नेक्स्ट वाशरूम 2 किलोमीटर्स अवे नेक्स्ट शेल्टर हाउस 10 किलोमीटर्स अवे सो जी जाऊँगी से एठू छाड़ा बेलू भाव जे मु 10 किलोमीटर पहुंचला बेले एठी रेस्ट नेबी ना 10 किलोमीटर पर नेबी कहीं लाइटिंग थंडरबोल्ट किसी टाइम ही नहीं समय नहीं सर जाओ आज आम छोटी आलोचना कले आस्ते आस्ते आम यार अत्यधिक केमती रोका जाई परिबो कम करा जाई परिबो ए विषय आगो को आलोचना करबा सर एटा मु देखिछि एई वर्ष भितरे इते जे रिपोर्ट बाहरला आपनकर प्रतिदिन जे प्रत्येक दिन किछि ना किछि लोक मले पाखा पाखी 600 रु 650 लोक बोधे भारत वर्ष भितरे ए वर्ष मृत्युवरण करछ तो एटा आगो को बढ़िबो जे प्रत्येक दिन देखा जाउछि जे ए वर्ष शीत और बढ़िबो वर्षा जदि बढ़िछि खरा जदि बढ़िछि शीत जदि बढ़िबो आ ए जो बिजुली मारिबा जो व्यवस्था सी भी आउरी बढ़िबो तेणु आज रोका जाई पारिबा पई आमे जो स्टेप नवा कथा सारा आपण कहले सरकार ए विषय की आलोचना करंतु चिंता भी करंतु आ व्यापक भाव ताल गछ लगेया पई आप गोटे भल कथा कहते जिते उचा उचा गछ लगे ताल गछ उष्ट गछ ये सब गछ लगिले ही आगु आम आमर विशेष कर अनुगुल ढेंकानाल जिले बहुत ताल गछ देखा जाए एवं सुधा बहुत ताल गछ अच्छे आ ताल गछ लगे भी किसी जो क्रॉप फील्ड जो चाष क्षेत्र के क्षति हेनी कहीं एत उचा तादर जो चढ़े बसवे से डैमेज कर बहुत कम चढ़े बसवे उचा गछ मुझे देखी आम गाँव किसी नई कूल से जो माटी धोई न से ताल गछ जड़े व्यक्ति करते हजार हजार ताल गछ से पकई तार आज तार उपादेयता कौन से आम उपलब्धि करुचे सरकार कहले लगे तेणु आमको समस्त सचेतन होगा पड़ो आ विषय ध्यान देवा। नमस्कार नमस्कार थैंक यू।